प्रिय विद्यार्थी बंधु श्रोता बंधु एबे आमे आलोचना करिबा सच्चिदानंद राउतराय जीवनी संपर्क में। सच्चिदानंद राउतराय से एक अग्निस्फुलिंग, एक लाभास्रोत, ध्वंसर धैर्यटी। से पुणी एक शीतल पूर्णिमा, एक कोमल शतदल, एक विमुग्ध विश्वकर्मा, शरतर शुभ्र शिशिर। से होउछन्ति महाकवि सच्चिदानंद राउतराय। एई महाकविंकर जन्म हुए खोर्धा जिलार गुरुजंग ग्राम 13 मई 1916 मसीहा। एई महा व्यक्तिंकर गंगालाभ हुए 21 अगस्त 2004 मसीहा। राउतराय जाजपुर और पुरी ठारे स्कूल शिक्षा परिसमाप्ति करी कलिकता ब्रह्मबय स्कूल रे मैट्रिकुलेशन पास कले, किंतु तत्परे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रे शिक्षा आरंभ करी केतक कारणरू बनारस छाड़ी कलिकता सिटी कॉलेज को आसीथिले। आए पास कले। आए पास कला परे केतक राजनैतिक षड्यंत्र रे शिकार होई बंदी जीवन कटाई थिले एई महाकवि सच्चिदानंद राउतराय। सच्चिदानंद राउतराय को पाई जीवन थिला एक अपेक्षा। से कहिचंती जहा बंचा जाए ताहा ही जीवन, जहा अभिहित हुए ताहा नुहे। तांक दृष्टि रे मनीष प्रथमे मनीष, से पशु नुहे कि सी देवता नुहे। मनीषर मनीष पणिया को जी देखे नहीं से किछि ही देखे नहीं। एई महाकवि सच्चिदानंद राउतराय आधुनिक ओडिया कवितार जन्मदाता। से थिले एकाधारारे जणे कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक एवं प्रभावशाली प्राबंधिक और समालोचक। ओडिया साहित्य को तांकर अवदान पाई से चिर स्मरणीय। तांको रचना गुड़िक देखा मिले साम्राज्यवाद, फासीवाद, विश्ववाद विरुद्ध रे। यह छड़ा राजनैतिक दृष्टिकोण पल्ली चेतना, वैप्लविक चेतना प्राणवंत सिंह रसतीर्ण। एई महान कवि को माटीर द्रोण, कवि गुरु, माटीर महाकवि, समयर स्वभाव कवि भाव बेस परिचित। एही महान कवि को अनेक सम्मान मिली। से सम्मान गुड़िक आलोचना करिबा। ए महान व्यक्ति को सम्मान गुड़िक हूँ 1962 मसीह पद्मश्री पुरस्कार रे सम्मानित करा जाइथिला एवं 1986 मसीह भारत सरकार ठारू ज्ञानपीठ पुरस्कार रे सम्मानित करा जाइथिला एवं 1994 उत्कल साहित्य सम्मान, उत्कल रत्न सम्मान एवं 1994 साहित्य भारती सम्मान। यही महान महापुरुष को 1988 मसीह महाकवि उपाधि एवं 1963 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार, 1965 मसीह सोवियत लैंड निहुर एवं 1998 मसीह सम्मानीय डॉक्टरेट उपाधि सम्मानित करा जाइथिला। ए महान व्यक्ति को ए महापुरुषंकर रचना गुड़िक संपर्क में आलोचना करिबा। 11 वर्ष बयसरू से कविता लेखा आरंभ करथिले। तांकर क्षुद्र गल्प गुड़िक हला मशाणीर फूल, मला कई, आंगुठी, माटीर ताज एवं हाटर कहानी, राजा पुओ, छाई, हाथ, मांकड़, क्षुद्र गल्प गुड़िक। तांकर कविता ग्रंथ गुड़िक हला पाथेय,
ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଭିଯାନ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ଏବଂ ବାଜିରାଉତ ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ, ସାଗର ତଳର ଢେଉ। ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୟବେଜ, ରାମାୟଣ ବନାମ ମହାଭାରତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର କେତେଗୋଟି ଦିଗ। ଆତ୍ମଚରିତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକା। ମହାନ କବିଙ୍କର ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲେଖା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୁଭା ହୋଇ ରହିଛି। ଗାଁ ମାଟିକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସେ ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଯେଉଁ କବିତା ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି, ସେ କବିତାର କେତୋଟି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମାଟିର ସେହି ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷ ମୋହର ଚିତା ନିଆଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ବେଶ ଆବେଗ ଭରା କବିତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ନିଜର ହକ୍ ମଣିଷ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହକ୍ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କବିତା ଭାତ କବିତା। ଦେଖିବା ଭାତ କବିତାର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି। ବଡ଼ ଭୋକ ବାବୁ, ବଡ଼ ଭୋକ ଆଜି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଭାତ। ହକ୍ ପାଉନା ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ, କେଡ଼େ ବି ପାତିବୁ ହାତ। ଯେଉଁ ଧାନ ଆମେ ବୁଣିଲୁ କାଟିଲୁ, ସେଇ ଧାନ ଦିଅ ଆଣି। ପୀଡ଼ିତ ଆତ୍ମା ଗର୍ଜି ଉଠେଇ ଶୁଣ ତା ବିପୁଳ ବାଣୀ। ଏ ଥିଲା ଭାତ କବିତାର କେଇ ଧାଡ଼ି। ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୁର ପଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ପୁରି ଉଠୁଛି। ଆବେଗ ଭରା, ଦୁଃଖ ଭରା କବିତା କାହାଣୀ ଯାହା ସେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।